В ходе проведения рейдового мероприятия по отключению от газопровода злостных неплательщиков сотрудник водоканала города Грозный Розенбек Раисов превысил свои полномочия. Он утверждал, что даже при погашенной задолженности за коммунальные услуги мэр города поручил им отключить газ у жителей. Disen kynning vad du kut ja. Hits hon sökön ja och vårsk das rätten eller газах حصل الشيء газ отрезать эльду соответственно закону дальше потребление газа имеет долги злостный неплательщик они не имеют права и газ его ягу аммо алиро я أسيش تسوي شأن سأل يا حكم عليه ها حكم سأل وآخر ميشر دالي جيرستو هي نخ بيع وكذا عن يلا ميشر دالي كوارت هايزن عليه خاص مو كوارت هايزن واتهم خلال شغله قديشتك سمو دور بوي حسب مدار نه مزدور سمو تتنا دي خرخلش إجاز أتيزت يود بانخلش يو أعتقد لازم تسوي شو ويد عواق على بوش نه هو سمو ده دو أبيش بالبيج يو بيج بقى أبسولوتنا دوت خاصك بيجوا دي تقصونا الدوش الخاصك سمو ده بيج دبوع نو إزهدو أقول شو فيتن درجة دولهم دوي ونا إنخ Муслим Хучиев ответственно заявляет, что если у гражданина есть документы, подтверждающие погашение задолженности, то у него никаких проблем быть не может. Также здесь отметили, что даже в самых развитых странах система ЖКХ основывается на предоплате за услуги коммунальных хозяйств. سودا أبوه تعبانش حلال هنا حق الجازي حق السياتي حق القيدة هنا كتات الحوش لا أقلاد بتح يوت جاز سياتي كيش عن المجتمع هذا دعلوش فيجو أحش دخوة بش دايما دعلوش وأحش من داش إذا تواتوس بس باتنا وين ريسبوبليكان جاز نوشيات بس باتنا وين جاز كوتشيات أوز جاز أحش تعدل ديش قيمة داتا رمزان كواش شيخين إتع شرع وياجنوا الغاز بسباتنا ياجنوا الغاز أقل مليار من دول أخشش وهو عن ديتا بسات مدين سحنا غالة مصر ريسبوبليكا مصر قومتي بسات قيدا أوز غاز أخش دول دي دوشون ألا خلش أخش سدل إغاز ويا ريسبوبليكا حلو ديولش سخينش أخشي غاز أخش دعصلات أخش إغاز ما ياجيق ياجني أخش هذا المدير كذا نجح سن أستجيب أبلاتينو نمامين بريفيرك أخش عدل دوك تون تعديق ذات زجاز ساتويت سنة يقول ني أتكوشات بيش ملو نمامين بريفيرك شيء تعديق ردوش يأخش عدل زون زبطربليني غازا اللي إنه جليش كمنان مستوى أتسنجو يو أتريزتوش أخش دعدل شيء دعدل لا يعني مونا كيف حاجات كيف توست تجيب تيجي بوقش ما все его оставляем проходим дальше. Также для малоимущих была создана программа субсидирования, в которую вошли несколько сотен жителей столицы. Но даже среди них есть те, которые не оформили документы на субсидии. 400 стак белгиловая канола дополнительных выход виза. 200 стак гумеш, а это уже годеш, а киевш, годеш 200 стак киевш, хавенлат. Вот 200 человек со стороны государства подчас, шайн муштом, бешком году в виде субсидий.
на оплату за жилищно-коммунальные услуги полностью игнорируют. По словам Розамбека Раисова, он не понимает, что подтолкнуло его на такие высказывания, и приносит свои извинения перед народом, главой республики и мэром Грозного. Suunis näha entidavlardi ja harrastamase kvarthaisdansa galval aldarasta kisugardeerdol shumada sere sadali tahaja varda almuqlahda. Директор водоканала отмечает, что несмотря на проводимую работу сотрудниками, работающими с населением, все равно появляются такие, как Розамбек Раисов, которые портят репутацию всего коллектива. Беллош цены и газ свет тахидуш, хиш тахидуш полная цены. Дополнительно есть, что массу мупшка, совещанищу, от совещанища, масса надо, غلق مدولش غلق цен чех дол, на цены дönch мадир он должник волана гасан, сонте долг елада он, цен свет газ дахадиел он, эрия бригад шуболбеш. Но харсан бол нахуйню, а не слодон оцериш, айшит тохуй. За введение заблуждения общественности и угрозами якобы от имени властей Рамзан Раисов будет не только уволен с работы, но и привлечен к административной ответственности, отмечают представители правоохранительных органов. Из Наурза Урбекова, Алаш Аздамиров, новости.